kam si murapi sa iya bila perkataan dusi atende bagi kami banci bagi kami enda mau perkataan kami ibas Tuhan kami Yesus kami tertutup. Amin. Amin. Ya, si anjar-anjari si buka pustakata, si buka surat Heber. Heber pasal 10 sada. Cigar warienda mulih kita ku hal si paling dasar ema kini teken endama bedana umat Tuhan ras lang umat Tuhan geluh arkiteken kini teken bagian dambas padan sindekah bagian dambas padan simbaru. Maka nina Paulus iba surat Roma, orang benar dipimpin oleh iman. Jadi kaikin iman kini teken ugakin kini teken guna kini teken gunana kita erkini teken. Jadi kai kini teken uga erkini teken kai gunana kita erkini teken. Canah kai si jadi arah kini teken. Mari si buka Heber pasal 10 sada si oge ayat sada sehtelu. Rasrasi oge sada dua ayat. Erkini teken ertina tek nangdangi kai siarapkan kita. Tek karena kai iya. Erkini teken ertina tek nangdangi kai siarapkan kita. Kaikin siarapkan kita. Kaikin siarapkan du. Kai siarapkan du bantuhan. Lit nge siarap kendu kesungkun kam lit nge siarap kendu bas Tuhan nari tek nge kam jadi arkiteken arkini teken ertina tek nangdangi kai siarapkan kita. Tek karena sila idah. Berarti lanailit perlu bukti. Sebabna pengarapan rasila idah eme siteki kita. Jadi adi ida bukti lanai perlu kini teken pengharapan maka kini teken ras pengharapan la terpesirang kai sila ida
sinang dangi reh. Ya adina bahasa Indonesia jenda, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ema dasar, ema bukti. Ema karena Nina Jakobus imandai idalani ban ema kari jadi. Makana kini tu kendai idalani. Maka tanpa idalani kini tu kendai kosong. Mati labo lid. Jadi asas idalani asema kini tekan. Jadi kini tekenda laidah sebab nabas pusuh. Tapi terida arah kaisi idalani kita. Kam dai sikat gigi kang pagi-pagi. Sikat. Engkai maka kam sikat gigi. Lah bersih lah sehat. Pakai odol kang kam dai. Kai maka kam pakai odol. Membunuh kuman. Ugakin je maka nabaci membunuh kuman. Oh emang tulis nama. Jadi ada ditulis naje si pakai mah. Maka pakai endu. Oh bantu. Lang tulis nage je mah bacing lah kita tu. Makana payo kata Alkitab dasar dari segala sesuatu adalah iman. Kaipe ibenahi bas iman. Si sekolah kena nakta, si suan rimonta, banlik je iman. Ya. Jadi iman dai kai siarapkan kita, te kita karena sila idah. Selanjutnya ayat 2 Nina, erdandankan kini terkena kalak sinuria ipuji dibata. Ipuji dibata. Jadi si ipuji dibata kalak si erkini teken. Maka Abraham tu ia kaisi katakan dibata, ngena ate dibata. Aku bahasa Karo mantap kuakap. Di bahasa Indonesia, maka Abraham dibenarkan. Manbanta kalau Karo dibenarkan nenda, labo mantap. Makanya hebat kang sin terjemahkan ca, ngena ati dibata Abraham. Suweras kai si suratkan penulis Heber. Makanya ipujikan dibata. Ipujikan dibata. Abraham. Jadi memang manusia yang geluh perlu pujian. Katawarikin kita ipuji di bata. Aditu kita kaisi kata kena. Jadi kini tekendai erbahanca langsang si kita karena siarapkan kita. Lasang si kita karena sila idah siarapkan kita. Kini tekendai erbahanca kita ipuji di bata. Ayat 3 kata gena erdandan kentek mandi bata kap maka siangka. Krina sinasalit di batan jadi kenca arah katana. Karena sila tridah si jadi kena ibas si tri. Krina si tridah i jadi kena ibas sila tridah nari. Si tridah jenda singgolit enda i jadi kena bas sila lit nari. En jenda maksudnya sila tridah. Te kita mandi bata maka siangka.
jadi pengangkan darah janari. Ogen tenda ndai ndebe janari reh pengangkan nina. Endam ku ajari kam berdasarkan Alkitab. Endam gelarna PA pendalaman Alkitab. Jadi endam paling terjamin geluh tandai lah papa, ajaran tandai benar berdasarkan Alkitab. Jadi pengangkan dajanari re arah kini tekan. Maka kini tekan enda janari. Dari sinin kini tekan da janari Roma pasal 10. Jadi endam bedana kini tekan ras keyakinan. Iman ras yakin. Di kala optimis ya, elabu iman. Maka Alkitab katakan pakai na bahasa tu, pakai na kata iman, faith. Faith enda setia man si kai nina dibata. Faithfulness, setia man kai si katakan dibata. Jadi beriman artinya kita ngelem kai si katakan dibata. Engkai makana enda perlu perban dibatandai ngedasar krinana. Canahna banci si gelem banlit janjina arah katana. Iman. Janari reh kini teken skala kamu gesa Roma pasal 10 ayat 10 pitu. Skala kamu gesa Roma 10 ayat 10 pitu. Arah megi. Enda karena keselamatan bagi pe karena krina siteki kita bas di batanari arah megi. Jadi Alkitab katakan Abraham bapa kala kini teken. Kini teken Abraham si ikuti kita. Jana pustaka selain Abraham mulih kita ku Heber pasal 10 sadandai mbue isurat kena kala kini teken. Ya jadi enda kala si ngikuti kini teken Abraham bancika si ikuti pudikala si enggo ngikuti kini teken Abraham, bacika si ikuti kini teken Abraham. Makanya nina Paulus bas Roma pasal 4 labu saja man Israel, labu saja man sila Israel man kita pewari enda. Jadi firman Tuhan dai, janji Tuhan dai berlaku man kita wari enda. Makanya Injil iberitakan dengar ban firman Tuhan dai seri kuasana. Seri kuasana barenda genduari rasa lalap. Sioge lebih Heber pasal 10 ayat pasal 10 sada ayat 8. Sekala kamu gesa Abraham mandibata maka asin dibata di loman bana patus
Iya. Oke duka kini tekan Abraham kai jenda si jadi pasu-pasu manbandu. Latah na kujaya laos tapi gua patuh memang bagi bas buku kena. Jadi kalak situ ndai patuh. Lape jelas. Adi jelas maka patuh. Enda labo kini teken enda lanai lit je perlu kini teken go jelas. Lanai perlu lit je pengarapan. Lanai perlu lit je bukti. Alu iman go idah. Jadi enda si berlawanan ras pengakap kita. Si akap mah jelas maka kini teken. Nah bagi kak mdu. Labu bagi. Kini teken dah jelas patuhi. Enda mah zaman modern si ituntutna. Jelas tena. Tapi ada jelas tena. Ijanari ketergantungan naman Tuhan. Maka ningkundai dasarnya kita. Wari-wari kita ngikutkan Tuhan. Bahayana kita bergeser bas kebenaran firman Tuhan. Si gelem uga pendapat umum. Jadi patuh. Lape jelas. Adi kami lah bunggit lah jelas patuh. Gitah lah. Lang engkak maka lu kita kini tekan. Labu kita te. Endamia. Jadi banlah jelas ndai lah si patuhi. Alasan tala patuh. Padahal ujian tegeras lang. Jadi erdalan ras Tuhan dai labu jelas kerina. Lalu jelas kerina. Tapi lid katana makana Adam ras Hawa labu tekna uga tuhu-tuhu akibatna mati nina Tuhan. Labu tekna uga akibatna wari enda berpengaruh dosa nandai. Tapi engkau katakan Tuhan adina ipandu mati kam. Jadi kata Tuhan dak engkau bias. Dalanta taat. Lengape si teh kerina. Kam barendar jabu teh dunga uga dungna kari perjabundu. Li icai narjabu wari petelukan narjabu dilakina kena cancer latahna. Tapi dungna bas dalanina rawatna dilakina ndai kepekan surah-surah di bata bahwa banci kepekan ia setia man perbulangan na amin na perbulangan nandai kerja bukan caya positif cancer sehmate labu taksa. Jadi kini teken patuh lape eteh.
sininka kini teken Musa. Kini teken Musa lit bas Hebrenda, tapi sioge Keluaran 4 ayat 10-11 uga Tuhan mabai Musa kini teken. Sebab na kini teken enda pemere enda bas Efesus pasal 2 ayat 8 sesiwa. Kini teken labu banci gegehi, kini teken labu banci beluhi, kini teken banci aloken adi ibreken di bata. Makala banci sisuruh kala tek adila kindareh. Kata Tuhan man bana ladir. Tapi reh kata Tuhan man bana si maba kini teken banci terimana banci tolakna. Enda mesti iperkirakan Tuhan. Jadi tek ndai sialoken kaisi katakan Tuhan. Makana kini tekendai aloken Tuhan tena kita. Ngit kita aloken na kini teken. Sekala kamu gesa uga Tuhan mereken kini teken man Musa. Keluaran 4 ayat 10 sada. Tapi bila Musa, lang Tuhan, ula kau suruhkan aku labo kala sebelum merana, naik telang, benduan pencapan merana ras aku telang, sebab berat babahku, berat ilahku. Nina Tuhan dan mana, ise kini mereka babah dan manusia, ise rebahan carialah belum merana entah pasep, ise mereka zaman kana pemidah entah rebahan caria bentang, maaf Tuhan. Tuhan jenda nungkun man Musa. Makanya nungkun enda perlu man dirinta. Sebab na arah nungkun enda reh tangkas naman banta. Kamdai sejenda man ma kai kaman ban melihe saja nge au bergegeh ma enda memperlu na penungkunan. Jadi jenda Tuhan nuruh Musa jumpai Firaun gelahna ipulahi namin bangsa Israel darat i Mesir nari. Lang nina Musa bangsangku pelaku bagi kena. Lang Tuhan laku belum ngerana. Barenda lang laku belum ngerana. Gundari pelang. Tapi jawab Tuhan ngerana Musa entah lang. Lana kau begitu mah. Ugani nandai Musa lang Tuhan ula kal suruh kam aku labo kalak si belum ngerana. Nai pelang genduari kenca kam ngerana ras aku pelang. Sebab berat babahku berat dilahku. Enda itulah Musa beralasan karena dirina. Barenda laku belum ngerana, kencag kam ngerana genduari perasaku, pelaku belum. Sebab berat babahku, berat dilahku. Tah Tuhan ngem berat babah Musa, dilah Musa. Jadi di bagian kai maka suruhna Musa. Endam cara nyiapkan bahan kam roban khotbah. Pertanyaan. Sebanyak mungkin pertanyaan. Banci
tanyakan duku teks ndai ije memuncul ertina. Tah Tuhan berat babah Musa, tah nam berat dilahna, engkai maka suruhna, engkai Pak Oni, owe, nungkun Tuhan man Musa ma, isekin mereken babah man manusia. Ise mereken babah man manusia. Isir banca ia beluh ngerana entah peka pasok jenda bahasa karo bahasa Indonesia coba ban kena jenda. Ayat 11. Owe, jadi serima tuli. Isir bahan saya beluh ngerana entah pasang. Isir banca manusia beluh ngerana entah pasang. Isir banca Tuhan. Jadi kai jenda ia jari Tuhan Musa. Maka Tuhan nungkun. Endam babai Musa, babai Tuhan Musa, erkini teken man Tuhan. Jadi kini tekendala masalah diri. Musa bergumul ras kengasuh pendiri. Musa bergumul ras kebeluhan diri. Musa bergumul ras keterampilan diri. Nah, endam masalah. Tapi ibabai Tuhan Musa ergumul ras Tuhan. Isir ban babah, isir ban dila. Isir ban sakala pasa antara pemegi. Isir rebahan cam maka ia pengida entahna rebahan saya pentang. Ma aku Tuhan. Adikam Musa jenda si megienda. Selanjutnya cara ngoge Alkitab. Ingat dulu konteks zaman Sindai kepada siapa, di mana dan apa. Lagi. Adik kamu Musa jenda begindu enda. Anggap kam ipadang gurun mediandai. Sangana kam daje remakan biri-biri. Anggo 40 tahun tading kendu Mesir. Rempet jumpai Tuhan, mulih kamku Firaun. Gelah ipulah hina bangsaku. Gelah banci bangsaku ersembah man bangku bas dalang enda. Ya akulah beluh Tuhan, nindu. Enda pe pala-pala enda remakan enda. Enda katakan duga dahi Firaun ku Mesir. Akulah beluh. Nah, nunggun Tuhan membantu. Isir ban babah, isir ban dila, isir bahan sa beluh kalak ngerana, entah pase, entah pentang, isir banca. Coba Tuhan, ma aku Tuhan. Kayaknya si turah jebas pusuh dun. La turah kai pedenga. Hah? Uganin do Mama Yuli. Oh, uwe mah, beluhun kalak mah. Jadi salah ku kat Tuhan teta mah. Kalak ndami suruh ne teta mah. Uwe, enda mah permasalahan kalak si isuruh Tuhan. Kalak si isuruh Tuhan tak ia ras dirina.
Tapi dungna Musa jadi kalak arkini teken. Jadi kalak pemberani. Entah ko oge uga dungna Musa ibas Heber 10 sada ayat 24 se 27. Enda memperubahan bas Musa kenca Tuhan didik Musa ibreken Tuhan kata naman Musa. Nina ibas Heber 10 sada ayat 24 erdandan kentek Musa mandibata kenca yang belin lana yang gid ikatakan anak putri Raja Mesir. Ulin yakap na ngenanami kinisran ras bangsa di bata asang kentabah kentisik bas dosa. Igajap na makan daw nge regan ngenanami kinisran. Igombang-gombang ikalak guna Mesias asangken krina erta-erta negeri Mesir. Sebab ia ngenen upah sirih pagin. Endama pengharap pendai sila ida. Erdandan kentek Musa mandibata maka itading kena Mesir alu lambiar. Masalah Musa ndu bembiar. Alu lambiar man pernembah raja. Layang git mulihkan tempat-tempat idahna dibata sila tridah Jadi lengah ipake di bata Musa adi lenga didikna basja basangana ya ragu basangana ya ragundai ragu ia karena kemampuan dirina ipindahkan Tuhan eman diri Tuhan. Jadi permasalahan ta ku diri entah laku diri Tuhan. Canahna enda meman Musa, enda meman Abraham, enda meman Daud ngelawan Goliat, enda me Joshua nyebrangi sungai Jordan. Kerinana kala enda beriman. Endaman Yesaya, Jeremia, Daniel. Maka nala salah ni nanda penulis Heber. Kerina enda kini teken dasarna. Kerina enda kini teken dasarna. Maka pentingnya kandu kita Engkau kenca kita kini teken. Enda li kak dua lapis kini teken. Kini teken ibas keselamatan. Kini teken guna dalani panggilan. Jadi perlu kita janah timai Tuhan. Timai Tuhan kita Amin nape kini tekendai labo sempurna. Tapi mesti lite. Makana Abraham berkat dia kusila itekna. Musa alu ragu-ragu katakan Tuhan isir bandilah. Bagaimana dia berkatku Mesir. Jadi kini terkendalit tapi labo sempurna. Jadi bacika bas pergumulenta aku yakin kokoh labo ka. Tapi dalani. Jana Abraham timai Tuhan yaitu 25 tahun maka berikan Isa. Jadi si teki kita bas Tuhan nenari ugakin. Si teki kita bas Tuhan nari enda prinsipna. Rulih-hulih asak Tuhan dai kita. Jadi si bas Tuhan dan nari asak Tuhan dakin kita lalap bagi. Abraham janji Tuhan manbana ku catat lid 8 kali Tuhan ngerana. Kejadian 12 ayat 1 setelu, kejadian 10 telu ayat 14 sepelalu, kejadian 15 ayat 10 pitu 20 sada,
Kejadian 10:7 ayat 1:10, kejadian bagaimana lanjut ku ayat 10 siwah 22. Kejadian 10 ayat 10 10 siwah. Kejadian 22 ayat 5 10. Kejadian 24 ayat 6 7. Jadi si ate Tuhan kita tendai iu suruh-suruhna. Iu suruh-suruhna. Makanya si perlu kita Tuhan nasakna kita. Edam bedana pisi ras ambisi. Nah, kesungkun kami ya, kena sing udah dengar. Kai bedana pisi ras ambisi ya. Apa pernah gumulkan kena? Baci kari lapisi bas Tuhan nari tapi ambisita. Tapi baci siakap kedagingan ta tapi bas Tuhan nari. Apalagi anak muda teman geluhna jenda mo surah-surahna entah surah-surah Tuhan. Jadi pisindai surah-surah Tuhan, ambisindai surah-surah anta. Uga ban kena beda kensa. La pernah kena gumul enda bas Tuhan nari tah bas aku nari. Gua warni pernah kamu gumul je. Bas Tuhan nari entah bas aku nari. Pernah kamu? Oh, gua tan, kamu pernah gumul je. Enda bas Tuhan nari tah bas aku nari. Pernah mah? Adikala arkini itu kan pasti saja pergumulanna. Tapi uga kena beda kensa. Si ku katakan lah baci salah. Uga kerim beda kensa. Tapi biasanya uga ban kena beda kensa. Biasanya kondisi lalu berkah ke kerja huli-huli. Disindai memang lintas-lintas kan yang ingat lagi. Itu di ambisi dai sangat semangat lain cara Uwe ama. Adi pisi bas Tuhan nari asak Tuhane kita. Adi ambisi si asak peluk dere kita ngasak. Sada Tuhan ngasak kita. Sada kita ngasak Tuhan. Prinsipnya. Tuhan ngasak kita entah kita ngasak Tuhan. Enda mebas Abraham, enda mebas Musa, enda mebas Samuel, enda mekari bas Paulus, enda bas Petrus. Abraham mewaluh kali reh janji Tuhan manbana. Samuel 3 kali Tuhan ngelebuhsa. Samuel, medak iya. Kiam ya dahina Eli. Kai pa nina ka Samuel mat Eli. Lali kamu kelubuh nak ko pedamkan ka. Padam kaya. Samuel. Kiam kaya dahi Eli, Imam Eli. Lebuh ndo aku pa. Lali kamu kelubuh nak ko pedamkan nina. Pedamkan Samuel ka. Samuel. Lebuh ndo ka aku pa nina kaman Eli. Jema teh Imam Eli. Enda Tuhan. Nak kuni naman Samuel adi begindu sora nindulah ijenda aku Tuhan. Tunduhkah Samuel reh sora Samuel. Ijabab Samuel ijenda aku Tuhan. Jadi si bas Tuhan danari asak Tuhan kita. Bagi asak Tuhan Abraham, bagi asak Tuhan Musa, bagi asak Tuhan Samuel.
Makana ni kuman singuda enda lo kebiaran laki narzabu. Sebabnya pulung kunca kami aja lalap bagi entah. Kak Bumbiar kilana ka. Oh. Orang tua yang bukan dia. Oh. Oh. Jadi coba kendu karya sandu labo kok kari kusi teng-tenge bagi. Tuhan si bas Tuhan dan hari Tuhan ngasaksa. Endam iya bas kita ndalanisa. Pisi ras ambisi ndai. Surah-surah Tuhan ras surah-surah tandai. Lah tergegehi. Paulus ku Asia Athena 3 kali ambati Tuhan di Troas. Dungna Hebre Tuhan penglihatan. Petrus suruh Tuhan ia ke rumah Cornelius 3 kali. Paulus kisah Rasul pasal 16, Petrus kisah Rasul pasal 10. Jadi endam siman perdaten kendu bas kita ngikutkan Tuhan. Ijenda me imandai si gelem si asak Tuhan dai lalap. Cana iman enda erkuasa. Si tutup renungan tak enda karena iman. Enda pernah tuhu-tuhu jadi bas sejarah. Ibas Lukas 10 ayat 6. Endama gereja mula-mula di Mesir pernah jadi mujizat enda. Mula-mula peniku enda enggom abad kepitu ke walu. Hendam penting na iman dai. Lukas 10 ayat 6 sioge sada 2 ya. Hendak kata Tuhan Yesus. Hendak Tuhan Yesus ngeranaman ajar-ajar. Jadi kini tekendai, eka mesti belaskan, eka mesti dahikan. Maka kini tekentala bubanci terbuni lang. Kai kam te kai siarap kendu, pasti belas kendu, pasti dalam indu. Lana ibat silang. Makana Tuhan di Abraham, sada kata Tuhan man Abraham, lalaplah gelem Abraham. Mengat dukai ma, melala kesusurendu. Tegang kak ndu Abraham si Ogendo bes pustaka lah. Te dewa nari kaya tang nalang. Encasak Tuhan te. Encak dunia te. Lit kang yang ngulihkan lah te. Oh, ngulihkan kalang. Ruli-ruli mah. Kali kau bagi kini tekendu. Oh, bas kali bagi kini tekendu ya. Kayaknya pengharapan du ke Tuhan. Baca kata kendu anak-anakku sekolah na. Siga perzabun na diharap kendu
ngekam jadi karye. Oh, emang bagaimana? Oh, emang boleh mah? Oh, jadi uga bantuhan di Abraham. Carana Tuhan di Abraham. Abraham itu langka. Uga nina Abraham lolit berenduman bangku anak. Mengkai kerina pasu-pasuenda masih Eliezer mekari singalo tading-tadinganku. Masih belaskan Abraham. Jadi kata-kata tandai si jadi. Makana sanga Sakaria jabapina malaikat Imam Sakaria matahendu deharana ise Elisabeth. Endang go bulang-bulang ras nenek-nenek ma, tapi lali pupusna. Nina malaikat deharandu Elisabeth ipupusna sekala anak dilaki. Ban gelarna Yohanes. Uganina Sakarian jawab sama malaikat ndai. Uga pemetah kue. Ngatakan saya lah tu. Uga ban Tuhan nangani Sakaria. Lana bacing rana mah. Oe. Sumpel na babahna gelana ulana jabapina. Kata di batandai. Sebabna si kata kentandai jadi baspusuhta. Jadi kainda si janjikan Tuhan elah belaskan. Sebabna Tuhan nepadoni enda arah katana. Ngikat perjanjian ras umatna arah katana. Geleman umat nabi kata anak. Anda kelaulah kamu antuk sa. Baci kak menduku pulahi anda landabu. Adiku pulahi dabu kuja. Ningkulang. Perlu kena bukti. Kupulahi landabu kuje. Tahu mau aku pulahi endai. Engkau makalan dabu kuje. Endam iman. Bagendam kata di batandai. Timai di bata maka ni nanda Tuhan Yesus adilit iman du asa biji sawi lagi ya. Pasti pindah kendu delenge Misir. Endam terjadi abad kewaluh i Mesir. Maka kala Kristen dak ibunuh adilah pindah dalam. Bagian nina pustaka kena buktikan nina raja. Toto kala enda peteluarikan mungkin itu kena. Skala cinter dalam pindah nina linur pindah dalam rajema raja nar kini tekan. Jadi imanda penting. Imanda memanglah sempurna. Tapi diperkirakan di bata. Siti nari ugaban di bata nangani iman Abraham si kakin cakap karona ersuang-suang rali-kali. Kakin di muntuk lang. Ersung-sung ugaban Tuhan nanganisa Abraham. Setuna pernah ngeturikan enda. Ganti Tuhan gelarna. Gelarna sebelumnya kai Abram. Ganti jadi Abraham kai artinya Abraham. Bapa melala bangsa. Sebabnya permasalahan Abraham sada pelalit. Kai maka katakan aku bapa bangsa-bangsa. Bantuhan gelarna bapa bangsa-bangsa. Bapa bangsa-bangsa. Oh Abraham nih kalau bapa bangsa-bangsa.
Selain nego kapan Tuhan nangani Abraham? Adi suari erdalan ia di daerah Jerusalem ia mah haranari, urnari ku haranari ku Jerusalem, ku tanah perjanjian. Erdalannya membue abu. Kapan Tuhan beli gaya buena, adi ngasuk kam beli gaya sebagai buena kesusurendu. Suarir dalan Abraham idahna abu, kaidahna abu memang adidahna abu ingat na kai. Ingat na pisi bas Tuhan dak endam kata Bapak Yoganda reh lalap. Abu nendreh pisi Tuhan. Berengi sangat sindama cerah dengar bersindara dia kaidahna bintang. Idahna ya kai ka reh kuprukurna. Nina Tuhan bagi buena bintangnya, bagi buena kesusurendu. Suari erdalan nia terus reh pisindai. Berengi dahna bintang terus reh. Lebuh kalak peya reh. Endam si ati Tuhan gelemna. Jadi labo lasit tak surah-surah Tuhan. Sibas Tuhan nari asak na kita. Adi silabas Tuhan nari kita ngasak. Kita lalap si asak. Lalu Tuhan ngasak kita lalap. Enda perlu ipengadi. Tapi sibas Tuhan dan nari perlu itaati. Jadi siruh kuperukurenta si belaskan kita enda merbahan kita tu. Jadi janari ruh kini teken enda asa Tuhan kin bas krina dampar geluhta. Enda me dahinta doni enda sopelenga kita ke surga. Adi lalit enda lalit bedana kita rasila arkini teken. Terang gelap bagi saja. Dungna rehme ambulan taruhkan deba kusungkun berita, deba kusinterem, deba ku balik, deba ku tagerat, deba entah kujung sampun, deba entah ku bintang meriah mah, ku rumah pil-pil, ku tiga panah. Oh, bandar meriah, setiman, lalu bedane. Adina warni kujo kujasangnya. Kusamosi yang lating pagi siaka. Kusamosi. Oh, mama jorang pe ma. Mangko lana ba sila kujama? Hah? Di warni luka kucoka. Tah. Dande nang karma. Warni iseka kar sinukur sari. Endam sopelenga endam mesiman ikut tentang perlu kita iman. Iman dah asak Tuhan kita eman geleman. Karena labu kita lah mengerti surah-surah Tuhan. Labu kita meraba-raba adisi bere diri tandai ididik Tuhan pasti sitter surah-surah Tuhan. Perban pisi bas Tuhan nari lah sekali asak Tuhan ne kita. Tapi bas kita nari kita ngencang asak sa lo dere mangom sange dahi kami ku kisaran tahu gua de beban lo dere hamba Tuhan beban jungkir balik ku kita ertotor puasa be lo dere kecuali si bas Tuhan narinda ngasak kita. Enda man perdatenkan bas geluh dus secara pribadi bagi pi tengah-tengah perpulungan. Enda merahasiana mengerti kita pisi surah-surah Tuhan ras bedana ras ambisita surah-surah anta. Sioge sekelnari kata Tuhan ta Yesus si barzenda me arenung enta Lukas
pasal 17 ayat 6 dai. Kelahna ibreken Tuhan kini teken. Ijenda Tuhan Yesus labu kata kena megegeh kini tekendu. Labu kata kena sempurna kini tekendu. Tapi asa biji adina bahasa karula kak bana biji maseng kebuah. Ya seng kebuah yang agak galang ya situ na biji lah kak bahasa karulang biji ngesi cocok na biji. Sioger seras Lukas 10 pitu ayat 6 sada dua ya. Minter pe lit minter lit pengarapan sila ida tapi kerinana jadi bante erkiteken Tuhan asakna kita Abraham bapata ibas erkini teken yang go ididik Tuhan bagenda kita ididikna sekala kita harban pertoton ibas renungan tenda apa ipe kam labodali sikatakan bujur man Tuhan adina paci dengasi beki kata di bata. Mengatakan bujur kami ibas cigelwali enda mambantu Tuhan kami Yesus sebab kami mambantu Tuhan arkibitekan kami mambantu lape kami dah kami kami Tuhan ar pengarahan kami mambantu Tuhan kami Yesus enggope kami arkibitekan mon ambisi kami naik Bapa kami Tuhan tapi lago payo ibas lebih Tuhan kami Yesus mino kami manpadu gelah tubuh-tubuh terus ini tetap kami sana Tuhan maka tetap di dalam kami ini tetap kami tetap kami pengarahan manpadu di batas bagi Tuhan adi teruskan kami percakapan kami dung kata di bata enda Tuhan kam kalah secampur tangan di bas percakapan kami enda pertoton kami Tuhan di bas selalu kami bertotoras katakan dulu amin. Amin.